Whoa there. Now better apply the brakes unless you're aiming to dash yourself against that glacier up ahead. Buenas tardes, tenga todo bello público presente aquí Tacticool de vuelta. Vamos a proseguir el let's play de Killing Floor. As you can see, Chief, the station here's iced over. To reach Eleanor Lamb at Fontaine headquarters, we'll have to clear the way. Now, in order to melt that ice, you'll need a plasmid like a handful of hellfire. We used to sell a fine old product called Incinerate in the amusement park up yonder. Go on and find a way in. I've already been on all the rides. Vamos a ver qué nos encontramos el día de hoy. Por acá. Vitaminas. Vaya, sí que haya caído en falta de mantenimiento la ciudad. Pero si nada más han pasado 2 semanas, ¿por qué? No. Nada más gracias a esos sonidos, se escuchan como cucarachos. Y los cucarachos me dan el jibijibis. De hecho, ¿tengo munición? Sobrevivo, lo importante. Eleanor is progressing brilliantly. My physical participation in her birth was minimized, of course. It is vital that I am unhindered by nature's crude bias. I will be, above all, her intellectual progenitor, loyal not to her, but to the people she will ultimately save. But I admit, it is with some measure of pride that I review her marks in standard intelligence tests. As an agent of our beliefs, she may surpass even me. Ok, Master. Ya me tiene hasta la máquina. A la madre. Ya está. Le dije con tiempo que ya me tenía hasta la máquina. Imagínate, güey, despertar en esta vista. Un día vas en el avión, camino a Hawái y amaneces bajo el agua. Ya sé que estamos en el Atlántico, no ocupo que me lo recuerden. Y sí. You're a rare old model, son. Alpha series, I believe. Now, Rapture's full of scientific wonderments just like you. And if we can sell them to the world at my price, well, curing your condition ought to be a cakewalk. Once we find Eleanor, the sky's the limit. Sí. Para el güey que me quiera debatir lo que dije, Hawái está en el Pacífico. Wait a second. No. Pero insisto, no sé dónde está el mechudo el día de hoy. Está raro. Me molesta que le pongan clip, es un magazine. O sea, la diferencia entre clip y magazine, ya creo que ya la expliqué. Y no voy a volver a explicarla. Bueno, pero para que no sepa, el magazine es un cargador y un clip es como un clip. Googlealo. The more you know. Puras Vita Chambers. I was hired to engineer a park the likes of which no man has seen. Now all I do is watch over it like a grizzled sheepdog. My first line of mechanical puppets made the children here coo with wonder. But Ryan thought my vision was immature. Antiquated, he said. This place could have been something magical. But instead, he turned it into a school. No, a cathedral. Dedicated to himself. Pues sí.
La gente con ese nivel de ego como Andrew Ryan es un papucho. O sea, es un bouncer, pero bueno, sí es un bouncer, yo lo escuché. Jim dandy. That'll get you in the park. But buying Incinerate's gonna cost Adam. It's a sort of genetic goo that lets you rewrite whatever God gave you. The Little Sisters carry the stuff, as you may recall, so you'll need to locate one. I heard whispering near the El Dorado Lounge. Have a look. Ya lo he dicho muchas veces hasta cansancio, pero me encanta el voice acting de este juego, güey. Lo hace único, lo hace especial. Más bien del juego no, de la franquicia. Welcome to Ryan Amusements. Insert your ticket now. Have rice for children under 3. You wear the mark of the beast. Insisto, es único, es un viaje, güey, es una experiencia el Bioshock. Ahora sí. Bienvenido a la maldito. Chingado. No. Bueno. X. Ya será un problema el Tacticool de unos minutos. I am Andrew Ryan. Welcome to Ryan Amusements. Please enjoy the park. Está bien. Es el... ¿Cómo se llama? Es el plasmid de speedrun. Ah, creo que será munición de machine gun. Sí, calibre 50. Ya vi. O para que le guste la designación de NATO 12.7. Andrew Ryan wakes one night while cruising the Atlantic in his steamliner, the Olympian. His sleep interrupted with a singular purpose. Here, he shouts to his crewmen as he wipes sleep from his eyes. Full stop. We begin building here. Refitted for heavy construction, the Olympian returns with a new cargo. A state-of-the-art submersible platform, nicknamed the Sinker, ferries supplies and workers to the sea floor, fathoms below. After initial supplies have been brought to the seafloor, the platform is permanently moored in the sediment. Massive iron girders are sunk hundreds of feet into the rock and silt. Below the platform, engineers work to overcome obstacles, such as diamond-hard rock, obstinate sea life, and unexpected caravans. In the Navy. Chingado. Se escucha bien suculento. Así la puedan un camarada en la facultad. El suku. Espero que nunca escuche este video, me va a partir la madre. ¡Ay, no dicen bienvenido a la radio! ¡Muchas gracias, Dios! ¿Es por aquí o es arriba? Sí, es por arriba.
No fue al auto. Punto exe. Take our home. No use hiding. I know this estate like the back of my hand. Qué bueno que sabías que me estaba escondiendo. I'm sorry. Ah, esto es backtracking, ok. O sea, irme para atrás para que no me entiendan. Siento que mucha gente me va a decir que soy un pinche mamón por jugar el juego en inglés. After the platform is secured, work progresses at an astounding rate. Designed to be the foundation of Rapture, workers toil around the clock to create the metropolis you see today. Pero es que no es por ser mamón, güey, pero es que el juego está hecho así en inglés, güey. Es el doblaje original. Es como ver anime y verlo en doblaje de español en vez de japo. No tengo nada en contra del español. Los artistas de voz, los artistas de voz o sea, los artistas de voz en español están con madre, me encantan. Pero pues obviamente pues digo, no es lo mismo. Seems like everybody's on the go these days. Everybody but you. You still haven't experienced Ryan Industries' new spring line of plasmids. Isn't it about time you got caught up? Evolve today. Sí, o sea, digo, está chido el idioma doblado. ¿Te gusta doblada? Tenía que hacer el chiste, perdón. I'm sorry. Pero sí, o sea, el idioma original es ese, güey. Y creo que es importante disfrutarlo así. We lost another of the Alpha Series protectors today in testing. Somewhere outside the city limits, he simply vanished. For these men, Rapture has no walls. We must find a method of conditioning them against abandonment of the Little Sisters. Something physical, possibly even lethal. The lab aides are starting to call them Big Daddies. Perhaps there's some genius to that. Bonded pairs, connected by a love that kills. De hecho, eso me recuerda. No recuerdo cómo estaba indiado aquí el juego para guardarlo. A ver, déjame lo guardo. Déjame lo guardo manual mejor. Ahí está. Por pura seguridad, porque como que ya existe la probabilidad de que el juego se crashee, ¿verdad? No quiero reiniciar todo el video. ¡Mi cocol! No me rezongue. Se tu rezongón. Vamos a ver qué hay acá. No tengo. Está bien chido, güey. Digo, el combate en este juego es otro nivel, es otro pedo, güey. A ver qué me dice. So, better luck next time. Que tenga mejor suerte la otra. Mucha munición calibre 50, pero ningún arma calibre 50. ¿Qué está pasando aquí? Used to be, there was no margin in running the gift shop. I couldn't hardly sell off this tourist crap for a penny more than the cost of manufacture. Then I met a straight shooter named Sinclair, and he laid a sweet deal on me.
Says he's got some hard luck folks down at Popper's Drop can whip up this junk at half the cost I used to pay. Yeah, I had to pick a needle or two out of the shipments, but all in all, nobody's the wiser, and I'm all the richer. Ahí está. Unos ribetillos. Unos ribetillos. Bueno, sí son rivets, pero son más. Se traducen más como remaches. Estoy bien. Ay, no tengo nada de... Ronaldinho Soxer. Excuse me. Excuse me. ¡Ah! ¡Gacha! Para ser francos, a pesar que ya jugué el juego, no esperaba que pasara eso. Pero es la experiencia, hijo. Ah, es esta. Ahí está. Oh, ¿qué son esos remaches? ¿Qué? Ah, qué remache pesado. I know the surface, Eleanor. I spent half a lifetime there, in service of the common good. But then, I heard my own words twisted by fat old men squatting over the embers of Hiroshima. Were the modern world a patient in my care, I would diagnose it suicidal. On perhaps that point alone, Andrew Ryan is correct. Rapture is deliverance. Suicida en sí no es un diagnóstico. Ideación suicida sí. Intento de suicidio. Pero... Ah, soy suicida. No, no mames. Each of us has a moral duty to increase the common joy and ease the common pain. Alone, we are nothing. Mere engines of self-interest. Together, we are the family. And through unity, we transcend the self. Let me find this scoundrel. Pues si aguantó un taladro panza. Déjame comprar unos zips en caso de... Porque me voy a quedar sin ir muy pronto. Bienvenido a la Museo. Muchas gracias, don. Nothing at all. Phantoms and wind. You may be interested in some of my fine words. Bueno, voy a dejar el video por ahora aquí. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en la siguiente entrega de lo que tenga que ofrecerles. Cuídense.